tabuk to buskango social media o nuk tongmani je bisi election no tibra mothaba election na hamane abo busung jorati kubul pulau no chini media dongo hambai maru tai joto lukurok jar nai to nai nornoban ani ani samjagmani teichi bai nini akok sumani to ঠিক না সাকা যে ত্রিপুরা মথাবাই বিজেপি ফাইনাল বিসি ইলেকশন আতা দেন তাবুক জরা আং যে সাইমান মানি মতে ব ইস্যুতেই বরবাইছেন এলায়েন্স নাইবা যে দল ক্ষমতা ফাইয়ে 2018 ক্ষমতা ফাইয়ে 2021 ni 7 tarik March no BC election ni due time to man tini pray 6 বছর আইন নিয়ম কানুনটাই 5 বছর কানুনটাই প্রায় 11 বছর যে দল BC election চে নাইগ্রাইয়া ও দল বাই जों অ্যালায়েন্স না তো অনেক কঠিন পাবলিক বুঝে জরতে অ্যাকসেপ্ট খাইনো जों 100 बार नानि राजी दं যদি যিনি ত্রিপুরাসে একর ডাইরেক্ট ফান্ডিং তারপরে নিনি টাউনে বানাও নিনি ল্যান্ড পাওয়ার ল্যান্ড রাইট গানি যে এডিসি এলাকাওনি এডিসি গভর্নমেন্টনি বিসিঙ্গ যত ডিপার্টমেন্ট যে তোমানে আবনো সময় ইয়াফারি আসা 125th amendment ni অন্তত আবনো পূরণ খায় স্যার আবো যদি মায়াওই যদি অ্যালায়েন্স খালাইনি থাকাঙ্কাই গাই ত্রিপুরা মথাবো ঐতিহাসিক বলি খায় ত্রিপুরা হাসতেনি বড় মানথং মানিয়াথং থানসাকাই তংনাই সিনি যে ইউনিটি ন ফুনগই সিনি যে পাওয়ার ন ফুনগই কেন্দ্র সরকার সালসে সালসা সোনো রুনান বাইদো যতন সাইমান ত্রিপুরানি ইতিহাস বগি থানানি কগি আসা হালকাইয়া 1967 ni sini TUGS coba kelai pemeni apa hai nang ya o coba o kabang ma chini kam lukuro bongnya bongi sanori klan kabangma borok thiri kha kabangma siklarok bong simalang porjonto thikri haipa karak khlai sung tongui sung 2009 sorry 1982 সালে রাজ্য সরকার কেন্দ্র সরকার বিশেষ করে কেন্দ্র সরকার টিউজিএস नि नेतृत्व बाय आसुबै ऐसा प्रब्लेम दं सुनना जिसका मतलब शिक्षित रिचिनाय गिव एंड टेक पोस्ट সেই মোতাবেক অ্যালায়েন্স খাপ্রু এবং সেই মোতাবেক অ্যালায়েন্স যেরকম মানে 82 83 84 নি 23 তারিখ আগস্ট সম্মান খা তিনি ত্রিপুরাসা একট মানে 2024 নি 2 তারিখ মার্চ দিল্লিও ত্রিপাক্ষিক রাজ্য কেন্দ্র এবং ত্রিপুরা মঠা যে আরও যে একট মানে সিগনেচার যে খালাইবেন তাবুক পর্যন্ত সিপিং বুসলি প্রশাসিক পানক সামখালাই যাব এবং আপনার তুইনো जों थानाय 2023 जोंनि বিধানসভা ও মানানি মুসুমিনা গ্রেটার ত্রিপুরা মানা মুসুমিना ত্রিপুরা সরকার थांसाङै पुरीनि बिसिं 13टाव जों जिदिरि खुंखा 2021 तिसिम 2026 तो मिरेकल का ताइबो माने ताइबो जों थांसाके फुनुका 24 नि 28 नि 24 सीट मानानि अब नांगनिया कोटिया आमगेन आं अनुरोध खायनाय जों तो साधारण एमडिसि हिसाबै आं खरकसा ত্রিপুরা মথন ওয়ারিয়ার্স হিসাবে অবনা আপিল খাইনাই যারা অবনতি যারা আলোচনা খাইনাই
sini bubagra pangtung sini sisyo netrito pangtung o netrito thane ona onur thane je mungsamaya oi Tripura motha BJP bai kono mote alliance tangtu sini sakao satok mung phainai sini tha sakao police case phainai sini sakao kabangma kok hamje pirjaknai abung nai কিন্তু nang sak soima tomai neta kotor kotor muitlang jaganan kamu nunggu tong all India o kabang ma jaga idi riwo CBI riwo omog ro ngana ongo honya khai riwo khai jangai no mo to hani bagi sible to phani bagi sible na BC election por alliance singoi BJP ro IPF tino jebabe sokomorka NC department sorge NC department bini je wan sumani আজ ওরা হামিয়ানি বা ওয়ান সুকমানি বিনি যে আপলো দূরদর্শিতা কমনি কারণে তিনি আইপিএফ বড় একটা পিসি দা ইলেকশন যদি ফাইমান হয়তো বড় কক নাকাই চলে যাবে না তিনি কয়টা ইলেকশন একটা ইলেকশন যদি ফুরমা 2021 বিসিমি সাবনি কারণে ওই বিজেপির কারণে এই বিজেপির অমায়কে ছিল মানে জাতীয় দল আঞ্চলিক দল শেষ খাইনা বাগৈ गोबां प्रेसार गोबां पलिसि गोबां सिस्टेम खालायो अ जागायाव जों आसामनि बर' गैया आरो जों मिजोरामनि बर' गैया मिजोरामनि चिफ मिनिस्टारखौ जों मा साखा आं एनडिए नि ग्रुप आं करिनि कारण बर' जोंनो जतन कारण भारतबर्षनि राजनीति परिवर्तन रोखोम फैयो दाबो धर्मेन्द्र प्रधान तुइनाय नीटनि जे প্রশ্ন যে লিক মানে পড়ে যে ভারতবর্ষ যে আন্দোলন চলি অমর সামগ্রিকরা তুলে বনিবাগে আং অনুরোধ খাইনাই जों একক লড়াই খাইনা নাंनाय একক লড়াই খাইকেন যতसे কামनाय आरो কোনো জরা ফাইকে नों রিমানি পড়েকে ঠিক আছে जों রিনাই आरो नों अर फाइ एनाउन्स खाइनाय केन्द्रनि স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী ফাইনাय केन्द्रनि प्रधानमंत्री फाइनाय और एनाउंस में किछु कामरिया दिल्लीओ प्रेस मीडिया रंग रिंगे ऑल ओवर वर्ल्ड नि बर नाय दं एकदम लाइव नाय दं जे बतामो साका त्रिपुरा सानि बागै एतो को काम साका जों मेरे खाक सांग माने आजराव अमित शाह जी जेबाबा कोक साका ताबुगले रिसिनाय का मानसिनाय का मानता कोइ একটা দাবি না সাধারণ জীবন সাধারণ মানুষ রোমান স্ক্রিনে পর্যন্ত বসিনানি বড় তা পর্যন্ত ওয়ান সমান করি গোবং থানি সিংকি অরব নং এমএন তামনাবনা ত্রিপাঠিক যে আলোচনা মনি সিং চুক্তি মানা মানো মান কাকাই এলায়েন্স মা কোন দুঃখ কারণ এডিসি বিনি আলাদা প্রশাসন এডিসি বিনি যত ডিপার্টমেন্ট एडीसी दिनै 125th एमेन्डमेंट आब्रो जरि कमप्लिटली जरि गसुइ रिना नाङा गसुमाया रिना नाङा सरकारि भाबे बेसरकारि भाबे राजनीतिगत भाबे अनेक किछु मानो एकदम पूरा राज्यपाल रिनाय चीफ मिनिस्टार रिनाय पूरा गेजेट नोटिफिकेशन के सार्कुलारि आगि ताव 914 कोटी तमा जागा 5000 থেকে 10000 कोटी रुइनाय आनि जेते मानथाय त्रिपुरानि बाजेट 34,000 कोटी आज आगे 900 कोटी समय मत रिया तब स्कूल नाई फै जगह जगह स्कूल कबाय जगह जगह भान करिनि बागै माइमा बरिया जगह जगह तैमा नैया अब सबका साथ सबका विकास सबका प्रयास अब सुरु खबर आ जगह जों বিশ্বাস दंगाय जोंनो तो रिङित लांनाय गोबांमा अनेक ललिपप फुंनाय ललिपप जेनोसो जेन आ ललिपप जों जेन खबर थिया नियाखाय दफा कमाय थानाय दफा किनु नाहारि दङ अ लामा कबि लामा नि नाहारि दङ अ लामा जदि बंनि क कतै बायसन नुगु दङ सेंट्रलनि बीजेपी नि संबित पात्र संग्रह फाइनाय चिन लिडार अफ आसुलाय अनेक बार आसुलाय काजे आसुमा बाय सामुंग फांगरा कय बार आसुक सिनाय नों दिनै 12 বছর পূর্ণ गाबले नों 12 বছর পূর্ণ मा परे नों ताफार त्रिपुरासानि समयसा नों साइसमानिया ख त्रिपुरासा लाकाव डेभलपमेंट निया त्रिपुरासा लाकाव स्कुल काम चलिया त्रिपुरासानि बैकलॉग ताक प्राय 40,000 ऊपर काय दङ ताकनि बैकलॉग जों पूर्ण खायमिया ख
হ্যাঁ স্পেশাল রিক্রুটমেন্ট ড্রাইভ খাইनाय হাজার হাজার বেকারनो চাকরি মানলে তাকুনো মুসनु याखो खगजांमां हाइकिमां खाइजाक दंलसो लामा थांनाय जे बंगा पारानि लामा बायथिं लामा बाहाय ओ मोहनपुरनि मिउनिसिपालिटी एलाका बाय सिनि हाजामारा ब्लकनि एलाका खायनो बिदि शुधु अ एलाकासिम सारा आबुन बगे आं तिनि कयनाय चिन बुबाग्रानो आं बुबाग्रान बेलाके पयतुसाव बुबाग्रान बेलाके हामजागो आ हामजागोनि अबनो बुबाग्रा अन्तत बिजेपि बाय उइदाउट निनि कोनो गेजेट नोटिफिकेशन खायचिनि बिबानरिया साक पर्यन्त कोनो एलायन्स थांजायो अबनानि